Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi selamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qabul bi jahi sayyidi rasulullah hadrati muallif hadal kitab As-Sayyid Muhammad bin Ali Walid Idrus ila Sayyidil Habib Muhammad bin Salim Hafid wa nakhususan ila wahai Abu Yah Masyidah lana Abu Yah Muhammad Kamla Fawi Syifa wa Umina Khalifat Zahra wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, para jamaah pengawasan rutin Jumat pagi rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kajian kita saking kitabun niyat, kitab yang membahas tentang niat-niat yang baik dalam syariat ajaran agama Islam, melanjutkan pada pembahasan tentang niat hadir majelis maulid, yang dalam kitab ini dijelaskan paling tidak ada 10. Kita sudah terangkan nomor 1 sampai 5 yang lalu, yaitu yang pertama hadir majelis sholawat, yang kedua hadir menghadiri satu majelis, satu kegiatan yang disukai oleh para ulama. Yang ketiga, niat mendengarkan sirah, biografi perjalanan hidup Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu yang keempat, niat hadir majelis nasihat, majelis yang berisi di dalamnya ada ceramah agama atau ceramah yang berhubungan dengan pemahaman hukum agama Islam. Lalu yang kelima, yang terakhir pada pembahasan yang lalu, ketika hadir majelis kita niat ayyutabbiqa ma yasma'u minasyama'ilil Muhammadiyah, untuk mempraktekkan apa yang kita dengar dari kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Pada pagi hari ini kita lanjutkan niat yang keenam, yaitu niat menyibukkan waktu kita dengan kebaikan. Karena bagaimanapun di dalam majelis maulid, selain dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan zikir-zikir, termasuk zikir sholawat atas Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga ada hal-hal lain yang terjadi dalam majelis maulid, seperti bagaimana kita menyambung silaturahim, menyambung hubungan saudara sesama muslim. Kemudian ada isar, ya, yang kita singgung kemarin, bagaimana kita berkorban, bagaimana kita berbuat baik kepada sesama hadirin, bagaimana kita mengamalkan ilmu, mengamalkan isi Al-Quran. Ya, biasanya pun walaupun seumpami majelis maulid niku ruwame, kita ndak ada yang kemudian nopo namine rebutan. Nggih. Biar kalau ada orang hadir terus kita jamaah lain, monggo mriki tasik kosong. Walaupun sampun sempit-sempitan niku tasik diajak mriki sebelah kula. Ya. Ini banyak kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam majelis maulid itu sendiri, karena memang majelis ini diadakan dengan dasar yang baik,
semata-mata menghidupkan hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum kados mengatakan niat hadir maulid yang nomor 6 diniati menyibukkan waktu kita dengan kebaikan. Lalu yang ketujuh, mari kita niati taksiru sawadi ahlil haq, memperbanyak golongan orang-orang yang melakukan kebenaran. Ya karena isinya baik itu semuanya merupakan kebenaran, merupakan ajaran dari Allah, ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita ikut andil di situ. Ya. Apakah kita ikut jadi panitia atau minimal kita ikut hadir saja sudah ikut andil. Ya. Ini yang disebutkan dalam beberapa riwayat hadis bahwasannya Allah memuliakan, Allah membanggakan orang-orang yang mengingat Allah. Karena majelis maulid itu mesti niku kita singgung wonten dzikire, ya. Ada dzikirnya, ada baca Al-Qur'annya. Kapan baca Al-Qur'an? Nggih ten maulid biasane sing diwaos napa, Pak? Sing wonten kitab-kitab maulid niku. Surat Al-Fatih biasanya nggih. Surat Al-Fatih ayat pertama, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasron aziza. Dan maulid tiba atau maulid lain yang dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Terus wonten maos selawat. Nggih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan surat lain dan ayat lain. Ada bacaan-bacaan Al-Qur'an yang masing-masing punya fadilah, punya keunggulan, yang masing-masing punya dasar. Napa kok ulama niki sing diwaos maulid tiba contonipun yang umum kita baca di Indonesia niki. Napa sing diwaos kok laqad ja. Mboten wonten sing inna fatahna niku lek ten redaksine mboten wonten. Nggih. Sing wonten laqad ja kali innallaha malaikatahu niku wau. Salah satunya ingkang laqad ja niki diterangaken ini merupakan satu ayat yang menceritakan tentang sosok pribadinya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Dan diceritakan tentang kitab Nasoihul Ibad. Wonten namine Syekh Abu Bakar Asyibli, Pak. Wonten ulama asmonipun Abu Bakar Asyibli. Niki ulama hebat aslinya. Aslinya ulama hebat. Napa kok wonten aslinya barang? Soale ten akhir-akhir hayatnya beliau niki mboten pati ketinggal. Mboten pati ketinggal niku mesti senes ngilang ngoten mboten, nggih. Mboten pati seneng masyhur, mboten pati seneng terkenal. Ya. Bersikap humul, bersikap merendah, nyamar, mastur, bahasane mastur. Padahal aslinya beliau orang hebat. Ya. Ayahnya seorang gubernur, pejabat. Beliau sendiri ya sempat diangkat jadi pejabat. Ya singkat cerita beliau mengundurkan diri. Mantuniku ngaos. Ngaos sampai ya jadi orang alim ya. Kemudian orang-orang yang sufi, jadi sufi tidak hanya alim dan bidang fikih, bidang hadis, bidang tafsir, tapi juga seorang sufi. Ya. Niki pernah suatu hari
Ada orang namanya Imam Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid ini seorang ulama yang masyhur, terkenal. Kalau Imam Syibli wau mastur mboten ketinggal nggih. Kalau Imam Ibnu Mujahid masyhur, terkenal. Ya, dikenal oleh orang banyak. Ketika sedang nganten acara dirawi kali Imam Ibnu Mujahid, lajeng Imam Abu Bakar Asy-Syibli niki keterangan cerita ten kitab Nasoihul Ibad niku rawuh ten majelis orang-orang cuek. Nih, karena memang ndak terkenal, biasa cara ustadz dianggap ustadz kampung. Bahkan nyun sewu, sebagian orang menganggap tiang stres. Sebagian orang, nih, karena perjalanan beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah niki salah satunya lewat proses merendah, tawadhu. Ketika badai berguru kepada seorang ulama sufi di waktu itu, Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, gurunya salah satunya Imam Junaid Al-Baghdadi. Nyun sewu, kita niki ten Indonesia atau ahlu sunnah wal jamaah, kalau fikih merujuk kepada imam 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kalau ilmu tauhid kita merujuk kepada 2, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kalau tasawuf kita merujuk kepada Imam Junaid Al-Baghdadi yang kita sebutkan barusan. Okay. Lah Imam Syibli niki muridnya Imam Junaid. Nah Imam Ghazali ya Gus. Imam Ghazali niku pun tahun 700-an. Imam Junaid niki tahun 300-an. Ya, awal generasi awal. Niki ketika sowan ten Imam Junaid, kalau pingin nyantri ten panjenengan, niki kalian beliau diutus untuk bersikap humul tadi, mantan pejabat yang mengundurkan diri. Ya, Imam Syibli niku mantan pejabat yang mengundurkan diri. Kalau pingin berguru, pingin mondok ten jenengan, ono syarate, nopo? Selama setahun dodol areng. Dikengen sadean areng, Pak. Nggih. Sadean areng. Diraosaken dos pundi Imam Junaid sampun setahun. Apa sing kon rasakno? Ya apa ibadah ngaji ya apa? Dereng pati anu Imam Junaid. Ya wis. Napa? Syarat kedua, ya. Kula pun dados santri jenengan gurung penuhi dhisik syarate. Napa niki? Diutus napa niku? Ngemis. Tahun kedua diutus ngemis Imam Syibli niku. Ngemis artoe disetoraken ten Imam Junaid. Mantun niku arto niku diparingaken ten fakir miskin yang ada di Baghdad. Imam Syibli sendiri tidak boleh makan dari hasil ngemis niku wau. Nggih, setahun. Kula pun diterami dados muride. Durung. Napa malih sakniki? Saiki ngemise mandek golek sisa-sisa makanan. Pemulung tapi khusus sisa-sisa makanan. Sama nang warung, ono roti, napa? Protolan roti, ono sego-sego lugur, ten sampah-sampah. Nah, kan mendet. Dikelompokno, setoraken Imam Junaid sing sae-sae langsung dibagikan kepada fakir miskin yang masih perlu diolah, mungkin kotor, mungkin nopo dicuci, ya sekiranya bisa buat makan baru dibagikan. Imam Syibli sendiri tidak boleh ikut makan. Ngantos 3 tahun niku kados ngoten, Pak. Makanya ketika kemudian beliau diangkat jadi murid, mulazamah ngetutaken Imam Ibnu Mujahid, beliau setiap harinya di luar ibadah, di luar ngaji. Tiang-tiang sering ningali nggih antara 3 niku. Lek mboten dodol areng, ngemis, lek mboten ngoten nggih patos-patos ten laraan-laraan ngoten niku. Makanya tiang-tiang anggap stres iku.
Padahal alim tiang. Nah ini ketika masuk ke satu majelis yang ada Imam Ibnu Mujahid di situ, semua orang cuek, tidak ada yang perhatian. Tapi begitu Imam Ibnu Mujahid melihat Imam Syibli rawuh, langsung ngadeg, takdim, marani, salaman, diambung tangane sinten wau Imam Syibli, dirangkul, diambung bathuke. Imam Syibli diambung bathuke. Tiang-tiang sami heran. Imam Ibnu Mujahid, "Yai, jenengan kok kados ngoten kali Syibli niki?" Nggih, sampai koyok ngoten jenengan ten Imam Syibli. Nggih, mboten dipanggil Imam Syibli ngoten, ten Syibli ini Abu Bakar Syibli kok sampai ngoten. Kata Imam Ibnu Mujahid, bagaimana saya tidak melakukan itu? Karena saya pernah bermimpi, dalam mimpi saya di satu majelis, di situ ada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dalam mimpi itu ketika duduk-duduk bersama Rasulullah, Imam Syibli datang. Lah Imam Syibli datang melakukan seperti apa yang saya lakukan barusan. Kanjeng Nabi langsung marani Imam Syibli, mantun niku Imam Syibli dirangkul, dicucuk bathuke. Nggih, kalian Kanjeng Nabi ten ngimpi niku. Terus ten ngimpi niku Imam Ibnu Mujahid nggih tanglet, Kanjeng Nabi, jenengan kok kados ngoten kali Syibli. Cek nemene nang Syibli. Sampai disambut, sampai diambung bathuke. Maka Rasulullah menjawab dalam mimpi tersebut, bagaimana aku tidak melakukan hal tersebut? Karena yang dilakukan oleh Syibli. Nopo sing dilampahi kali Imam Syibli? Syibli iki ben mari salat. Setiap selesai salat, beliau membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu. 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Dua ayat terakhir surat At-Taubah laqad ja niku. Mantun maos laqad ja, terus Syibli maca selawat nang aku. Akhirnya napa ten Maulid tiba laqad ja terus isine selawat. Ini kalau nyun sewu, kalau kita perhatikan. Kalau ayatnya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi jelas, Pak. Niku jelasaken masalah selawat. Kemudian Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu shollu, ada perintahnya. Nggih. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, shollu, bersolawatlah kalian. Perintah saking Gusti Allah untuk bersolawat. Ten laqad ja mboten wonten. Ten laqad ja mboten wonten perintah solawat. Tapi Imam Syibli membaca laqad ja kemudian bersolawat. Ini termasuk kepekaan, kepekaannya Imam Syibli terhadap ayat Al-Quran. Karena sekalipun laqad ja niku mboten wonten perintah solawat, tetapi di situ menjelaskan tentang Rasulullah. Dan dalam hadis yang mungkin sering kita singgung, kita sampaikan, Kanjeng Nabi sampun dawuh, orang yang tidak akan mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat, salah satunya adalah orang yang bakhil, tiang sing medit. Sayyidah Aisyah tanglet perawi hadisnya, wa manil bakhil, sinten niku tiang sing medit. Lho kok iso medit gak entuk syafaat niku hubungannya saking pundi? Sinten Kanjeng Nabi tiang medit sing dos pundi sih sing mboten nangsal syafaat niku? Maka Rasulullah menjawab, man dzukir tu indahu walam yusolli alayya, yaitu orang yang ketika aku disebutkan dia tidak mau bersolawat. Kanjeng Nabi mboten dawuh wong sing ketika diajak solawat gak gelem solawat, mboten ngoten. Yang ketika aku disebut, apapun yang berhubungan dengan Rasulullah disebut, orang ini tidak mau solawat, gini ku tiang sing bakhil, gini ku tiang sing mboten bakal angsal syafaat. Mugi-mugi kita sedaya mboten termasuk tiang niku. Mugi-mugi kita sedaya bukan termasuk orang yang bakhil. Makanya apapun yang berhubungan dengan Rasulullah, monggo kita solawat. Ngoten. Nggih. Latihan peka. Nggih, mungkin dimulai dari sesuatu yang sifatnya perintah riyen pun. Ngapunten ingkang agung, kula mboten niat
melemahkan panjenengan, boten niat merendahkan panjenengan, boten niat ngetrek-ngetrek panjenengan, boten. Niat saling memberi nasihat, niat saling mengingatkan. Kadang-kadang kita niki diajak tapi boten purun. Nggih Pak nggih. Kanjeng Nabi sampun dawuh, semua umatku. Kinten-kinten kita niki termasuk umatnya Kanjeng Nabi napa mboten sih Pak? Mugi-mugi dados umatipun Kanjeng Nabi sampai mati. Allahumma amin. Kanjeng Nabi dawuh, kabeh umatku bakal masuk surga illa man aba, kecuali sing emoh. Ya napa niki maksudnya sing emoh niki? Nggih. Sahabat sami tanglet, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Sinten sing mboten purun mlebu surga niku lho sing ya napa Kanjeng Nabi? Maka Rasulullah menjawab, "Man atau ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat manut nang aku bakal mlebu surga. Waman asoni, barang siapa yang maksiat kepadaku, artinya ndak mau taat kepadaku, waman asoni faqad aba, yaiku sing gak gelem mlebu swarga. Ngan bayangaken Pak, Kanjeng Nabi hadis niki lho, ngan bayangaken. Walus Kanjeng Nabi ten kita. Lek kita kan das pundi Pak? Jenengan napa seumpami sadean napa jagi stadion seumpami nggih, bagian tiket. Sing duwe tiket iso mlebu stadion, sing gak duwe nggih ndek jaba kan ngoten nah. Nggih. Sing sadean wonten sing sadean niki, ngata sadean nggih. Terus pundi Pak? Sing sadean bakso niki terus pundi? Apa? Nggih. Sing ana duweke ya tak kei bakso, sing gak bayar nggih mboten diparingi basane ngoten. Lek cara basa wolak-walik, sing taat mlebu surga, sing gak taat mlebu neraka kan ngoten lek walikane. Cuma Kanjeng Nabi mboten ngoten basane. Sing taat bakal mlebu surga, sing mboten taat yaiku sing gak gelem mlebu surga. Walus Pak. Mboten nyebut neraka Kanjeng Nabi. Walus. Nggih. Iki mboten purun. Lah niki napa sih Gus maksudnya jenengan iki arahnya kemana niki? Nggih, senengane kok senengane gereng-gerengan dhisik ngoten. Nggih, kersane paham panjenengan. Nggih. Kita ini seringnya ndak peka. Diajak tapi mboten purun. Contone napa? Pun sing cedhak-cedhakan mawon pun mangke niki, khususnya bapak-bapak, santri-santri pas Jumatan. Nggih, khususnya kaum laki-laki. Ibu-ibu pengin tumut Jumatan nggih mboten napa, sah. Walaupun tidak wajib, boleh sah Jumatannya. Sing bapak-bapak wajib fardu ain. Ya, tidak bisa ditinggalkan Jumatan. Jenengan pas Jumatan mangke, biasanya khotib di akhir khutbah, itu membaca ayat Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita idil kurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadakkarun. Ya'idukum, Allah mengingatkan kalian, la'allakum, supaya kalian semuanya tadakkarun, eling, tidak lalai, ya, tidak boten ngereken Gusti Allah. Matur niku dados pundi terusane? Fadhkurullahal adzima yadhkurkum. Dieling-eling. Nggih, lare pondok mangke eling-eling le. Di akhir khutbah mesti khotibnya mengutip ayat itu, terus apa? Namanya fadhkurullaha. Artinya fadhkurullaha, maka ingatlah kepada Allah. Maka sebutlah nama Allah Al-Azima yang maha agung, yadhkurkum, maka Allah pun akan
mengingatmu, Allah pun akan menyebut namamu. Kita dikengken dzikir. Nah terus dos pundi Gus? Lek jenengan mangke Jumatan mireng niku nggih jenengan dzikir, wong dikengken dzikir. Perintah kok niku. Fadkuru niku perintah. Ngantang putrane sinten pondok. Iku apa le? Niku fi'il amr niku bah. Fi'il amr niku kata perintah. Kita disuruh dzikir. Kula maos napa Gus? Nggih napa mawon, pokok sing mengandung nama Allah niku dzikir. Napa jenengan subhanallah, napa Allahu akbar, napa langsung mendhet afdhalud dzikri la ilaha illallah. Mangke jenengan fadkurullahal adzim adkurkum, jenengan jawab la ilaha illallah. Mantun niku terusane napa? Washkuruhu alan ni'ami yazidkum washkuru, dan bersyukurlah kalian semuanya kepada Allah alan ni'ami terhadap nikmat-nikmat Allah yazidkum, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Termasuk bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk ucapan syukur kan wangsul kita singgung syukur niku lek boten kalih ati, syukur dengan lesan, syukur dengan anggota badan yang lain. Yang waktu itu bisa kita lakukan syukur hati dan syukur lesan. Syukur lesannya dengan mengucap alhamdulillah. Mangke nggih. Mangke Jumatan ngoten. Biasane lek akhir-akhir ngoten lah sampun ngelilir apa? Ngelilir. Lek ondok ngelilir wonten sing top maneh ngelilir ngentosi komat nggih kirangan lek modele ngoten mboten mireng berarti. Nggih. Oh nganti teni ngoten wong niku diajak kalih khotib niku ngejak. Nggih. Fadkurullahal adzim adkurkum la ilaha illallah washkuru ala ni'ami yazidkum alhamdulillah wala dzikrullahi akbar. Sampun komat pun. Niki masih panjenengan jawab sareng banter. Mboten masalah. Apakah tidak menghilangkan pahala mendengarkan khutbah? Tidak. Jenengan dzikir soalnya. Nggih, lek dzikir mboten napa. Bahkan pun sering kalau ceritakan jenengan ten masjid, ten tarim mriku mulai awal sampai akhir, Pak. Khutbah niku mulai awal sampai akhir niku mirengaken kali dzikir. Makmum niku lho mirengaken kali dzikir. Mulai pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kan dzikir. Donga nggih. Kan assalamualaikum niku muga-muga sampean kabeh selamat. Terus makmumi jawab, nggih sami mugi-mugi jenengan nggih selamat. Kan ngoten artine gampangane kan ngoten. Mantun niku Bilal adzan. Bilal adzan biasane panjenengan jawab adzan napa mboten? Jawab dzikir. Mantun niku napa? Khotib berdiri lagi kalau ditarim sana. Terus mulai awal alhamdulillah. Sak masjid Pak jawab bareng satu suara. Napa satu suara nih? Qur'an namine. Nggih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Alhamdulillah sak masjid niku. Nggih. Walaupun mboten bengok suarane biasa. Alhamdulillah. Cuma karena sareng sak masjid nggih krungu banter. Kan ngoten. Mantun niku napa khotib biasane mantun hamdalah sholawat semen. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi tibbil qulubi wa dawaiha sallallahu alaihi. Ngoten terus sholawat jawabe sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullah. Sak masjid jawab la ilaha illallah. Sak masjid niku. Mungkin nerangaken napa khutbahe kados mungkin kata musibah kalau ngiten pundi ten Jawa Barat nggih mugi-mugi diparingi sabar, diparingi ikhlas, nggih digantos dengan yang lebih baik. Ya. Sanjake wonten mayat-mayat yang belum ditemukan nggih mugi-mugi ndang kepanggih saaken keluargane. Nggih. Musibah saudara kita yang ada di Cianjur sana. Seumpama terus nerangkan masalah seperti itu. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah tampak kerusakan di muka bumi sebab napa?
apa yang dilakukan oleh manusia. Sak masjid jawab, kalau ini kerusakan, musibah ini mungkin karena kesalahan kita. Sak masjid jawab, astagfirullah, bareng Pak. Masya Allah, bareng. Niku 2 kali khutbah kados mengkoten. Nggih. Kinten-kinten lek masjid mriki damel ngoten, kinten-kinten wonten sing tilem napa mboten carane ngoten. Nggih, kula dugi niku kula mikir iki ya apa carane aku turu iki ya apa ini kok khutbah. Ben kajenge ngeten tiang-tiang. Masya Allah, apa iki? Mboten paham kula kasihan. Nerangaken tanda-tanda napa kekuasaan Allah. Allah menciptakan langit yang sedemikian luasnya, tidak ada tiangnya sama sekali. Sak masjid, Allahu Akbar. Niki mboten paham nggih, bingung sanganipun salat niki. Moro-moro kaget turu moro ngadeg langsung. Padahal memuji Allah, zikir. Kula wangsul, lho. Tangleten Ustaz kula ngoten niku mboten ngilangi ganjarane ngrungokno khutbah. Sayane kan hadise kan ansitu wasma'u nggih wa atiu. Sayane guru kula anu Gus, deloken ndek kitab Buya Gus. Dereng ngaos kitab Buya kula Pip. Dereng kelas e. Apa sampean ngajine saiki apa fikih? Ten Muqaddimah Hadramiyah. Oh iya delon nek Muqaddimah Hadramiyah halaman sekian. Didudui sak halaman niku kula cek iya gak apa-apa iki dadakno. Nggih, sing ngoten niku wae mboten napa. Nggih. Niki apa niku wau? Kembali ten bahasan niku kita latihan untuk peka dengan perintah Allah, peka dengan ajakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih contoh sing paling gampang niku pun mangke Jumatan atau mungkin lek panjenengan mireng atau membaca surat sing umum napa nggih wadduha seumpami wadduha lak sering kita maos apa sering maos atau mungkin kita mendengar ten akhir surat wadduha ayatnya terus pundi munine wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits dan terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits maka ucapkanlah maka ungkapkanlah. Bagaimana mengungkapkan nikmat Gusti Allah? Ngucap alhamdulillah. Panjenengan maos ayat niku mendengar ayat itu kita sunnah menjawab dengan ucapan alhamdulillah sunnah. Masih wonten lebete salat. Nggih. Nganten lebete salat maos piyambak atau mireng imame yang membaca wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits alhamdulillah. Kalem mawon alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Bahkan kalau wadduha niku diwaosnya model terusan, napa terusan niku? Hataman, artinya kita panjenengan ten dalem maos Quran mulai Al-Baqarah sampai An-Nas terusan ngoten niku. Nggih. Nggih dinten sak pinten pas akhir pun mlebet wadduha niku selain setelah ayat itu sunnah mengucap alhamdulillah juga disunnahkan setelah wadduha sebelum surat berikutnya sampai An-Nas itu sunnah takbir. Kalau kita bacanya terusan dalam artian niku lho nggih berurutan mulai awal sampai wingking walaupun pinten bulan, pinten tahun. Niku sunah ngoten. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits alhamdulillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Terus sampai wingking. Nggih, sampai wingking. Sampai An-Nas. An-Nas kan napa? Surat terakhir ten Quran kan ngoten. Mamatun kullu Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq terus sampai An-Nas. Mantun Anas pun mboten malih. Niku ada kesunahan seperti itu. Maka kalau kita mendengar ya kita ucapkan. Atau mungkin ten surat lintu sing mungkin sering juga surat An-Nasr. Napa surat An-Nasr niku? Oh, Nes Al-Asri niku. An-Nasr pakai nun. Surat Idaja. Nah, surat Idaja. Idaja Nasrullah nggih, surat disebut surat An-Nasr. Nggih. Idaja Nasr ten saderenge akhir. No, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Niku perintah niku, Pak. Fasabbih. Sucikan Tuhanmu. Ucapkan subhanallah. Bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu.
wastaghfirhu dan mintalah ampun dan ucapkan astagfirullah. Jenengan pareng mau sih sunah, cuma masalah kapan niku pareng sak mantune ayat, pareng sak mantune surat, karena masih ada satu ayat nggih ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jangan jawab subhanallah walhamdulillah astagfirullah. Oh niku perintah kok. Ngoten lho nggih. Dados kita latihan sing niku riyin pun. Sing niku riyin mangke ke depan. Kalau kemudian kita memahami, oh iki bahas Kanjeng Nabi niki nggih selawat. Oh niki bahas surga niki. Allahumma adkhilna. Ya Allah, jangan lebetaken kula. Ya. Oh iki bahas neraka niki. Allahumma ajirna. Ya Allah, jauhkanlah, bebaskanlah. Oh niki bahas nikmat niki. Allahumma zidna. Ya Allah ngan tambahi Gusti. Oh niki bahas siksa niki. Ya Allah bebaskanlah. Jauhkanlah. Ngoten. Niku mangke latihane ngoten-ngoten nih. Niki napa niku bahasane Imam Abu Bakar Syibli niku wau. Napa? Membaca al-Qadja kemudian bersolawat. Ya itu tadi cerita itu ya banyak pelajaran bisa kita ambil kados niku wau. Ya lek kita pingin niru tumut-tumut kepingin dimuliakan Kanjeng Nabi, nggih salah satunya nggih niku wau. Amaliyah Imam Abu Bakar Asyibli kita lakukan mantul salat, maos al-Qadja, mantul niku solawat. Ping pinten sakersa panjenengan, pokok mantul al-Qadja solawat. Ngoten mawon. Bahkan ngapunten kalau kita bicara masalah fadilah ayat, dua ayat terakhir surat At-Taubah niku salah satu fadilahnya adalah awet urip. Awet ngan mados ten apotik mboten wonten, Pak. Nggih. Ten pasar gadang kebalen mboten wonten. Awet enom, mboten awet enom, awet urip. Berarti tiang sing maca niku dijamin mboten mati ketika hari itu yang membaca. Alhamdulillah kula sampun maca. Insyaallah kula yakin dinten niki mboten mati kula. Nggih, sing gorong-gorong maca niki perlu dipertanyakan niki. Nggih. Niku ngantos wonten ulama niku bosen, ceritane bosen. Nggih, wonten seorang ulama, beliau enggak ada guru nggih, ulama pisan sepuh gurune. Tiang sanjang, "Yai, kula bosen kula wonten donya niki." Lek tiang saya kan bosen nih, napa Pak? Kali ya ini, zaman apa? Zaman bosen berarti pingin mati ngoten. Mati pingin apa sampean? Kula pingin ndang kepanggih kali Gusti Allah. Kan ngoten. Tiang mukmin niku mati kepingin napa? Karena rindu terhadap Allah. Karena jawabane sesuai. Terus ya ini sanjang. Wiritan sing tak kei sik diwaca. Kula wae sedaya Yai. Sing al-Qadja diwaca bendina. Nggih Yai, mene aja diwaca. Lek pancen awakmu bosen urip, mene aja diwaca. Mene tak parena ngomamu, tak gawakno kafanmu. Kata kiainya seperti itu. Maka sebagai murid dia mengatakan sami'na wa atokna. Nggih, sendika dawuh, nggih manut kula. Saestu mboten diwaos. Benjenge kiyaine dugi nggih kali beto kafan punan. Sing tangga-tangga keluargane ya Allah Yai muridé panjenengan disiki panjenengan. Iya wis ero aku. Lek pancen arek manut temenanan ero aku. Ya. Niki anu Yai sedo sama iki. Ya wis tak siapno kafane gak usah tuku pisan. Aku yakin muridku lek gelem manut yakin mati deh. Sampai ngoten Pak. Saking kuatnya fadilah al-Qadja niki wau. Ya niki ketoke sepele cuma sing abot niku istiqomah. Sakniki maca benjeng kirangan waos mboten kan. Ana lek mboten ditelateni, mboten dieling-eling nggih. Lah niki nggih keterangan kitab lho, ya apa gak mati-mati iku. Kan kabeh menungso niku saged mati. Keterangan terkitab jika Allah menghendaki orang tersebut mati di hari itu, maka Allah akan menjadikan dia lupa membaca al-Qadja niku wae. Nah, wis pokok dititeni lali maca siap-siap ngoten mawon nggih. Ngoten masyaallah, fadilah wageng niku kuwata lek fadilah-fadilah lentu.
Pun niki kembali ten niat niku wau, niat memperbanyak golongan orang-orang yang melakukan kebenaran. Yang kedelapan, ayyarzuqallahu akhlaqan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ausofahu kama sami'aha. Niat semoga Allah merizkikan rizki numatui pemberian. Jangan diartikan sempit rizki itu harus berupa harta benda, mboten Pak. Rizki niku maknane pemberian. Ayyarzuqahullahu, semoga Allah memberi kepada orang-orang yang hadir di majelis maulid itu akhlakon nabi, perilaku akhlaknya kanjeng nabi. Kita diparingi pirsa, diberi taufik hidayah Allah untuk bisa meniru akhlaknya Rasulullah. Karena bagaimanapun Rasulullah itu diutus untuk kepada kita semuanya semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Biar kita ini bisa niru kanjeng Nabi, biar kita ini bisa mengikuti kanjeng Nabi. Ngan mantun hadir maulid temriku diterangaken kanjeng Nabi niku lek ketemu arek cilik iku apik akhlake koyo ngene. Terus kita nyuwun, ya Allah, mugi-mugi kula mangke wangsul lek ketemu arek cilik iso nglakoni koyo ngono. Niat ngoten. Oh, kanjeng Nabi itu kalau kepada orang yang ndak ngerti maka beliau sikapnya seperti itu. Namanya yang boten semerap, boten didukani, boten diilokno, boten direndahkan. Nate nyuwun sewu wonten namanya sahabat Muawiyah, ya, Sayyidina Muawiyah bin Hakam. Niku nate ketika sholat, kanjeng Nabi ngejak sholat, jamaah mbek aku. Sedaya jamaah sahabat sampun sholat. Nggih. Kirangan mboten terangaken ten hadis niku salat napa mboten terangaken. Yang jelas Rasulullah ngajak jamaah Sayyidina Muawiyah. Di tengah-tengah salat tiang sing mboten salat, jamaah sahabat yang di sekitarnya Rasulullah yang ndak ikut salat, wonten sing wahing, Mbak. Wahing. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muawiyah sing dados makmum niki jawab, yarhamukallah. Ten lebete salat. Yarhamukallah. Terus kata Sayyidina Muawiyah setelah niku nggih waktu meriwayatkan hadis ini, ketika orang-orang bersin saya mengucapkan yarhamukallah faromani bi absorihim, maka orang-orang melihat saya mendelik. Roma kan arti aslinya kan melempar dengan matanya, artinya mendelik. Nggih, tiang-tiang mendelik iku lho. Gara-gara kula jawab yarhamukallah. Nggih. Nggih, soalnya nggih batal, Pak. Nggih. Lek cara salat batal. Kita nyambut napa? Menjawab ucapan orang di luar salat walaupun niku zikir, walaupun niku doa, niku batal. Yarhamukallah kan doa. Nggih. Yarhamuka, semoga merahmati kamu sapa Allahu Allah, muga-muga Gusti Allah saaken nang sampean. Kan maknane ngoten yarhamukallah niku. Nggih, wonten tiyang wahing alhamdulillah. Iya, kita disunnahkan kalau ada orang mengucap alhamdulillah karena napa? Karena bersin, kita sunnah menjawab yarhamukallah. Mboten kesusu, sampun kesusu riyin. Lek wonten tiyang moro-moro wae bersin, wajeng Nah, mboten ngucap alhamdulillah, kita ndak sunnah ngucap yarhamukallah. Jadi sunnahnya yarhamukallah itu karena orang yang bersin mengucap alhamdulillah. Niku wonten sing alhamdulillah dijawab yarhamukallah, dipendeli dadakno kula. Nggih. Lah karena dipendeli, lho cara lare mriki ngopo padha aremai pendeli genti. Bahasane ten hadis niku Sayyidina Muawiyah dipendeli terus jawab, "Sakilata umak." Lah pokon delok-delok. Nggih, sing mendelik niku delok, lah apa mendelik nang aku. Ngomong ngoten, Sayyidina Muawiyah, ten lebete salat. Maka sahabat-sahabat yang mboten salat niku ngepuk-ngepuk pupune napa?
pupune sing mboten salat, sanes pupune Sayyidina Muawiyah, gepung-gepung. Arek iki enggak paham dipendelik gak paham. Gampangane ngoten. Nggih. Akhirnya Sayyidina Muawiyah dingklu merem. Nggih, meneng aku. Dikonokno kabeh ngono aku meneng. Mantun salat. Kanjeng Nabi mboten negor. Mboten negor langsung, mboten oleh Muawiyah aja mboten. Mendel. Pun ditilar saking tebe Sayyidina Muawiyah ditimbali. Muawiyah, rene. Terus pun pisah kali tiang-tiang niku. Pas piyambakan baru disanjangi. Ya Muawiyah, la yasluhu fi shalah. Muawiyah gak oleh, gak pantes ndek jerone salat itu mengucapkan ucapan yang tidak berhubungan dengan salat. Walaupun itu zikir, walaupun itu doa. Niki kan hubungannya kali tiang yang di luar salat. Kan ngoten nggih? Ngoten pareng, bisa membatalkan. Nggih. Lek alhamdulillah tok mungkin mboten batal, ngapunten. Lek jenengan salat wahing alhamdulillah mboten batal jenengan. Tapi lek yarhamukallah batal. Mantun dijawab yarhamukallah baru lek jenengan jawab yahdikumullah baru batal. Sing alhamdulillah mboten batal, tapi yang yahdikumullah batal. Napa sing garai batal? Wonten huruf kaf niku lho. Yarhamuka niki sing garai batal. K-nya yang garai batal. Yahdikumullah, yahdikum, kumnya sing garai batal. Karena itu berhubungan dengan orang luar. Nawi alhamdulillah mawon mboten batal. Nggih, kecuali bahasane mangke lek panjenengan salat pas maos Fatihah mawon. Pas maos Fatihah panjenengan Fatihahe dereng mantun selaku makmum terus napa? Wahing, wajib, iya kana na'budu wa iya kana nasta'in, wajib, alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim, mboten pareng. Fatihahnya ndak sah, Fatihahnya batal. Batal Fatihahnya napa? Batal salat, mboten. Fatihah mawon sing mboten napa mboten sah batal. Lah terus napa solusine? Baleni saking ngajeng. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Lek jenengan wahing mboten alhamdulillah, lanjut mboten masalah. Ngoten. Lho, sunnah Fatihah wajib, Pak. Ngoten lho nggih. Fatihah wajib. Dan itu bukan maslahat salat. Wahing niku sunah salat ngoten nah. Lho kan mboten, karena bukan maslahat salat, zikirnya juga tidak berhubungan dengan salat. Kalau di tengah-tengah Fatihah kita wahing alhamdulillah, maka kita wajib mengulang dari awal. Jika tidak, maka napa? Rokaat tersebut tidak terhitung. Dengan rokaat ketiga wahing tengah-tengah Fatihah maos hamdalah diterusno Fatihah, maka rokaat ketiga tidak terhitung. Sampai akhir imam salam jenengan wajib nambah satu karena rokaat ketiga tidak terhitung. Lalu terus dengan tumut salam baru jenengan sing mboten sah. Hitungan batale mboten sah baru pas akhir. Berarti kula selama niki seumpami, kalau seminggu niki sakit Gus, ben salat mesti wahing pas Fatihah, mesti dilanjutaken. Seumpami, berarti kalau mboten salat asline, enggak. Mosok duhur 3 rakaat, mosok asar 3 rakaat, kalau mesti wonten pas salat mesti wonten wahinge, mesti wonten napa? Alhamdulillah tengah-tengah Fatihah kalau lanjut, enggak, mboten terhitung niku. Ngoten. Benten kali nyun sewu, contoh sami-sami dzikir alhamdulillah. Dzikir alhamdulillah karena wahing bisa membatalkan Fatihah, tapi ngucap alhamdulillah karena bacaan imam wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dengan tengah-tengah, iya kana na'budu wa iya kana nasta'in. Imamnya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dengan jawab alhamdulillah ihdinas siratal mustaqim. Pareng mboten? Pareng mboten? Pareng. Maslahat salat, imamnya sing maos dengan jawab. Sami-sami alhamdulillah ya lho niki. Nggih. Niki tinggali sepele tapi lek mboten disadari, mboten diilmoni, mboten karu-karuan niki. Nggih. Mangkane niku pentingnya ngaji niku wau. Nah, kita ngelatih napa lho niku bahasane masalah akhlak. Nggih niku lho. Kanjeng Nabi mboten langsung dukani, salam mboten langsung. Kale ngomong mboten. Atau napa? Merendahkan di hadapan orang banyak kan, mboten Kanjeng Nabi ngalih dhisik. Hanya tapi timbali ini baru disanjangi berduaan tok.
Mantun sanjangi lah niku. Terus Sayyidina Muawiyah meriwayatkan hadis tersebut. Bagaimana akhlaknya Rasulullah dalam ngajari para sahabat. Pun niku wau diniati kersane Gusti Allah memberikan kita akhlak seperti akhlaknya Kanjeng Nabi. Lalu yang kesembilan, niat hadir majelis maulid ayyakuma bi ba'di ma yajibu li hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam, kita menegakkan sebagian kewajiban kita terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa kewajiban kita? Yang jelas kewajiban umat terhadap nabinya adalah satu, mempercayai, dua, meyakini, tiga, mengikuti, empat, meniru, lima, menyebarluaskan. Yang hubungannya dengan Rasulullah, nggih. Napa sing disampaikan Kanjeng Nabi, napa ucapan, napa niku perbuatan, kita percaya. Bener wis. Apa wae Kanjeng Nabi bener. Mboten-mboten kelirune belas mboten wonten lek Kanjeng Nabi. Nomor kali yakin. Yakin, selain saya yakini benar apa yang dilakukan, apa yang diucapkan juga mesti ada faedahnya, ada kebaikannya yang dilakukan oleh Rasulullah. Oh iya le sebenarnya ngake. Ya. Nggih, ngapunten lari-lari badhe ujian. Ngapunten kula mboten pirsa. Napa niku? Percaya, yakin. Nomor tiga, apa? Mengikuti, ya, mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah, diajarkan. Yang ketiga, meniru, mengikuti, meniru, mengamalkan, meniru, menerapkan. Lalu yang kelima, menyebarkan. Saya diyakin terus diajarno kepada anak cucu kita. Ngoten, pun secara singkat ngoten. Lalu yang terakhir, niat kita hadir di majelis maulid supaya ayyukrimahullahu biru'yatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memuliakan orang yang hadir di majelis maulid dengan niat yang baik sesuai ajaran para ulama ini. Allah memuliakan, menganugerahkan kepadanya untuk bisa melihat, untuk bisa bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW walau fil manam, walaupun dalam tidur. Karena bagaimanapun itu perkara yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang mudah bagi Allah untuk memberikan kemuliaan kepada seseorang untuk bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mugi-mugi kita termasuk golongan niku. Mugi-mugi saderenge hidup kita berakhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bertemu dengan Rasulullah, untuk bermimpi Rasulullah, untuk melihat Rasulullah baik dalam mimpi maupun dalam kehidupan yang nyata. Caranya dengan kita mengikuti, dengan kita meniru, mempraktekkan, dan lebih-lebih monggo khususnya di hari Jumat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak maos sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semata-mata kita mengharapkan yang paling utama itu tadi, kita bisa bertemu dengan beliau. Karena bagaimanapun beliau mengatakan dalam satu hadis, man ro'ani fil manam faqad ro'ani fil yaqdoh. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguh dia melihatku dalam kondisi melek. Ningali Kanjeng Nabi ten ngimpi kali terang-terangan niku hukumnya sama. Rasulullah mengatakan fa inna syaitona la yumassilu bi, karena setan tidak bisa menyamar sebagai aku. Mugi-mugi kita sudah diparingi anugerah tersebut. Allahumma syarifna biru'yati Sayyidina Muhammad, Allahumma akrimna biru'yati Sayyidina Muhammad, Allahumma syarifna biru'yati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walau fil manam wal yaqdoh walau lahdatan ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin.
Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mugi-mugi amal saya para jamaah diterima dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, berikan umur ilmu rezeki ingkang barokah, sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Astaghfirullah. Makbula hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani, wa na'udzubika Allahumma min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa ainin la tadma wa nafsin la tashba wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wal amal al khalis al maqbul husna ta'lim wad dilala alal huda wa yasurru bidzalika qalba nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma hjub lana basyariyati masyayikhina wa adil lana khususiyatihim. Allahumma hjub lana basyariyati jami'in nas wa adil lana khususiyatihim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidunubina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.